Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo džem od šljiva bez šećera. Sve što će nam trebati jesu šljive i začin za medenjake. Evo vidite, tu piše. A šta sve sadrži ova kesca? Evo ja ću vam na brzinu pročitati. Cimet, muškatni oraščić, korijander, džumbir, komorač, klinčić, piment, anis, zvijezdani anis, papar i kardamom. Tako da će to da bude na kraju jako ukusno, vjerujte, isproban recept. Dakle, šljive smo dobro oprali, skinuli smo ono njihovo brašno, znate, ono što im bude po šljivi. Nakon što ih dobro operemo, ocijedimo malo, idemo sada fino da ih narežemo. Da ne bismo ofarbali prstiće, ipak je ljeto, pa da još malo uživamo u ljepotama naših finih ručica. Sada ćemo fino da očistimo šljive i poslužit ćemo se sa nožićem. Dakle, svaku šljivu ćete malo nasitniti. Ovako nareckajte, ne mora to biti ništa pretjerano. Evo ova je već manja, nju ćemo samo popola. Tako ćete sve do kraja. Najteži dio posla smo odradili, dakle oprali, nasjeckali i sada smo stavili u ovakvu malo dublju šerpu da se fino šljive kuhaju. Kada vidite da je sok pustio, onda ćete fino lagano da miješate svako malo, a kasnije ćemo da vidimo u koje je doba, nakon koliko vremena to treba sve fino izmiksati. Začin dodajemo negdje pri kraju. Evo, poslije nekih 10-ak minuta vidite, već su lagano počele šljive da puštaju sok. Dakle, sada smanjite obavezno temperaturu i lagano promiješajte svako malo. Šta je bitno naglasiti? Ovaj džem, dakle, nema šećera koji je svojevrsni konzervans, tako da pitaju obično koliko dugo može da stoji. Pravo da vam kažem, vidite, ja pravim jako malu količinu, tako da ovo kod mene ne može dugo ni da stoji jer mi to sve jako brzo pojedemo. Zato stavim malo, evo, začina, čisto da ubije u slučaju da vam ne odgovara, recimo, to što nema šećera, onda začin vam malo da onako ljepši ukus, pa ni ne obraćate pažnju ako vam nije dovoljno slatko. Ovo je idealan džem za sve one koji moraju voditi računa o šećeru. Već nakon 15 minuta imamo dovoljno soka, pogledajte, da možemo fino ovo izmiksati kako bi dobili što ljepšu strukturu džema. Međutim, nije obavezno, možete ovako kuhati do željene gustoće. Naravno, ja to obavezno moram uraditi jer ne žele gospoda uopšte da vide ljusku u džemu. Obavezno ovaj dio skroz zaronite dole, znači mora pokriti ove rupice da vas ne bi opržalo. Evo vidite kako smo dobili krasnu strukturu, možda se negdje nazire neka ljuskica, ali haj šta nas briga. Ovo ćemo sada vratiti, dakle, nazad na šporet da se kuha. Sad dobro vodite računa i često miješajte da vam ne zagori. Znate zašto je dobro izblendati ovako džem? Isjeckati, znači samljati kako god hoćete, zato što se puno brže skuha. Ali morate voditi dobro računa da vam ne zagori, da se ne zalijepi za šerpu. Evo vidite, poslije otprilike nekih 40 minuta džem ide za kašikom. Nije to jedini način da utvrdite da li je džem pri kraju. Kad ga nađete, na primjer, na plafonu, na pločicama, okolo po svim elementima, onda ćete sigurno znati da je džem gotov. Idemo mi sada njega malo začiniti. Evo, dodajem najmanju kašičicu, dakle za kafu, začina. Ukoliko nemate začin za medenjake, možete dodati cimet kao što smo dodali u džem koji smo pravili prošle godine, ako se sjećate videa. Ako niste gledali, obavezno pogledajte, imate na mom YouTube kanalu. I napravite i taj džem ukoliko volite sa šećerom. I ja sam dodala cimet u taj džem i stvarno je super. Evo, ovo vraćamo nazad na šporet, još nekih 5 minuta i onda ide pakovanje, a za tih 5 minuta vi stavite tegle. Ja sam evo pripremila galone tu, morat ću još koji, mislim da će mi ovo biti malo, da ih malo zagrijem u rerni naravno. Evo, tegle sam zagrijala 5 minuta na 100 stepeni u rerni. Evo i džema, sada ćemo sve to fino da napunimo, pogledajte boje i gustoća mu je super.
Pazite da se ne opržite tegle, prihvatite ili silikonskom rukavicom ili nekom debljom krpom. Dobro zategnite poklopce. Dakle, uvijek se pakuje u tegle sa željeznim poklopcem, zato što sada ove tegle idu nazad u šporet. Ostavila sam rernu da radi na 100 stepeni. Nakon što smo dobro zavrnuli galone, sada ćemo ih vratiti nazad u rernu na otprilike 10 minuta na 100 stepeni. Isključit ćete rernu i ostaviti u rerni do sutradan neka se ohlade. I to je to. Dakle, nikakvog posla više nemate. To je pasterizovano i na kraju je ostalo samo da fino uživate. Obavezno isprobajte ovaj recept jer ukus je fenomenalan sa ovim začinom. Ako vam se sviđa, lajkajte, podijelite sa svojim prijateljima, pogotovo ako ne smiju da konzumiraju šećer. Eto, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!